Saiba bisini slaibo bara laibo maku samsini rasa caci berhani kugarok ohan nai gulmani Saiba bisini slaibo bara laibo maku samsini rasa caci berhani kugarok ohan nai gulmani borotong manis boro sok paika sang sasak usuk bereni tolak laika boro to manis boro sok paika sang sasak usuk bereni tolak laika di prasa di prasa di prasa di pra amani tusa sini division official sing world indigenous people deno sing palanya thangi tongo o palai thani jotto sini leaders ro tai o am sani okra sakra ha tai do phana hamjangnai tai sini oro bri buku thongo khaija tai jotto leaders no puilano Simna divisional lingai norno hambai tai khaba khubai yasak sogo haje ke singtirni pandano chengani thanglai nai dalaina hambai ini hai salo balai kena jeng kang thokmani sa nei wan sotai kalayo tam ni bagi himba seng char ganangai jini bukung bara o hani busa hani sinijak bebak dofarok ni sal o sal khoham dadam klayoi thangnai bisiroga jeng palai lekha o palai lemani haino jeng taklaibo ini party IPF tinungai kini o Simna division nengai palelena thanglai tonglayo kini o pandao phaiman jak kini joto okrarok party IPF tini central ni joto leaders division ni joto leaders bari bodol ni sikla bodol ni srangnai bodol ni tai bebak alike organization ni joto leaders rok norok bebak no odibor jarawo ani sakbai thangneungai ani nukhong neungai hamjak mungkha hamya pharo tai bebak no Happy World Indigenous Day. Narak no bebak no o World Indigenous Day ni salo ani sakbai thangni ani nukhoni hamjak ma hambaya paro. Jongo Indigenous Day humani tamni bagai ma celebrate khaina nang obnate kisisa kok sawana nang ni baskango sara prithibi ganangai Indigenous people sok tongbayo. Jongbo Indigenous people haipan changkai tirprani Indigenous peoples. Indigenous people Mizoram botongo Assam Nagaland aba hayake sara Bharat ni bebak rajyo hayake prithibi ni kereng kabang ma rajyo Indigenous peoples borok tongbayo aba hayake no America wo Indigenous peoples tongo sara prithibi ni Indigenous peoples no sengjudu wansogi nei kai jengbo abani kaisa part abani bagai tini je International Day of the World's Indigenous People पृथ्वीनि हानि बोसारकनि कायसा मानिजाकनाय साल अ सालो जोंबो बरक बाय गोदालै बरक बाय बाक्सा जोंबो तिनि वानसुक मुं हमजाकमो शेयार खालायो तिनि हाय सालो कलरफुल ड्रेस कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम ते कलरफुल विभिन्न आइटम अबरक बाय जों औ सालनो पाला लेखा लाइथांजाक साललगो किन्तु ताकलाय जों कपाल हामया हनाय कोरोना भाइरस COVID-19 और COVID-19 न ते लॉकडाउन प्लस अमनि लगे सोशल डिस्टेंस ताई अमनि लगे किरफा खा नांफा विभिन्न निबिसिं तै जों आसा कतर गैदरिंग खालायनानै मातो ताकलाय जों वानसुक मानलिया हमपानो जों सालनो मानिवै जों जेसके फानो ओ देनो जों सेलिब्रेट खिना नांमानि बागै जों किसा बरक कम खायनो जों तिना प्रोग्राम न खालायनो थाङै दङ जों अबनो जुदि बिनि बैकग्राउंड न किसा नायनाय खांकाय लाइथांजक इतिहास तामसा जों साइमानो आमेरिकानो आविष्कार खालायनाय जे कलम्बास बसारा पृथ्वीनि टप कायसा डिस्कवरार आविष्कारक कलम्बास ब आमेरिकानो आविष्कार खायनानै सै सिगांनो आजागा इंडिजिनस पिपल्स रक दंबायो फे आरो जे इंडिजिनस पिपल बंनि निजिसु संस्कृति कल्चर लैंग्वेज तै कलरफुल रंग बेरंनि गोबांमा बरक जे ऐतिह्य रीति नीति तै
bongni jotto kisu cultural rok tui tongmano abono abiskar khaike Columbus o Columbus abiskar khaimani yaglo bo বর্তমাননি যে হাওয়ানো আফ্রো শিবচারি খা আমেরিকাও এবং শিবচারি মানে ইয়াগুলো বনি যে মহত্ব অবিনি গুণ আবনো ওয়ান সুবি নায়কয় আরনি বড়রক বেলাই খ্লাই বন কুচুক বেরামনি ওয়ান সুবুং রানি বাগৈ ব যে সালনো সিসামুং রুই আমেরিকানো ডিসকভার খ্লাইকা আনি বড়রক বন বিনি সাল হনাই পালাইনানি শুরু খাইকা সেই 1977 রকনি সিমি আফ্রনি সিমি কলম্বাসনি যে আবিষ্কারন প্রত্যেক বছর বছর পালিতে মানিতে লাস্ট পর্যন্ত কলম্বাস বসাকবাই থাকবো ইন্ডিজিনাস পিপল ক্রিস্টোফার কলম্বাস আবনি ইয়াগুলো বিনি সালনো শুধু আমেরিকানি থানি সীমাবদ্ধতা নিয়াওই হাইকে বিনি ডিসকভারনি খাইমানি সিমি সীমাবদ্ধতা নিয়াওই আবো সারা পৃথিবী নামি পিসার জাকুং নাইনায়াকই সেই 1982 যে ইউনাইটেড নেশননি জেনারেল অ্যাসেম্বলিও বরক অফিসিয়াল ডিসকাশন খাইকা 1982 ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলিও বরক দিন তারিখ খাইলাইখা তাবুক যদি মনো ইন্টারন্যাশনাল ডে হनै जों সেলিব্রেট খাইনা থাঙ্গা গাই মানে ছয় হানি বছরকনি ইন্টারন্যাশনাল ডে আবো ব দিন ন খাইনাই আমানি ইয়াকলো বরক আফুরনো ওয়ানসুকা 9 আগস্ট আবনো International Day of the World's Indigenous People honai celebrate khaijak hanai ajaga decision namani pore abo official accord ungmani yaklo jong sara prithibi ganangai tabo International Day of the World's Indigenous People o tinini o salno jong manai tongo he aboni sai sigang tebo gobangma itihas jok tongo ang abona ayang phaijing thanglia humphano o jaga main chana nangma khai haije o pithibini hani bosarokni নিজস্ব পালিজাকনাই সাল আবচিনি বেলাই গর্বনি সাল जों तिप्रासारक इंडिजिनस पीपल ऑफ तिरप्रा ओ इंडिजिनस पीपल ऑफ तिरप्रा चिनि कल्चर कृष्टि संस्कृति तै बेबा क्रिटिनिटी आदब कायदा आबरकनो रक्षा खाइना रखनानि बागै इम्पोर्टेंस अबनो आजागा तामनि बागै ओ इंटरनेशनल डे न बक सेलिब्रेट खाइनानि बागै वानसु कांकाय बरक अबनो नायो जे आसिक इंडिजिनस पीपल हजार बছর রমৈ যে বুখনদানা দখল কাইতানো বনি কালচার কৃষ্টি ভাষা বেবাকনো ব্রক সেফ খাইনারকানি নাংনাই আ সেফ খাইনারকনা থাংতানি ন অবহাই সাল ইম্পর্টেন্স নিওয়ানসুগো তিনি হাইসালো ইন্ডিজিনাস পিপলস রক বনি চামুং নামুং শুধুনো ইন্ডিজিনাস ফুড ফেস্টিভ্যাল লকচেং খাইলাयो হয়তো जों তাকলাই খাইলাই মানলিয়া হয়তো जों কপাল খানিয়ানো হনসনাই তাকলাই করোনা ভাইরাস नि बागै जों ओ अरेंज खाइलाई मानलिया माने तिनिने हाइसालो कानमुं जुमुं कक सामं अब बेबकना इंडिजिनस ने थिंकिंग इंडिजिनस ने आइडियोलॉजी ओ खाइजागो तिनि चामुं नमुं सुदे इंडिजिनस ने चामुं नमुं बाय चाजागो तामने बागै हुंबा तिनि अस्तित्व तै तिनि बेबकना सेफ फाइनारकनान बागै आबर बेलै इम्पोर्टेंट अब हाइकेना जों तिप्राहानि बसा तिनि आइडेंटिटी सेफ खाइनानि बागै तिनि लैंड एंड सॉइल सेफ खाइनानि बागै तिनि दफनो सेफ खाइनानि बागै ओ इंडिजिनस दे बेलैखे इम्पोर्टेंट जों वानसुकनाय चिनि दफानि थानिवो ओ इंडिजिनस देबो अतर खैनुक जाथुं जों तिप्रासा इंडिजिनस पीपल्स ऑफ तिरप्रा चिनि तिप्रासानि रक्षानि साथेनो ओ छालनो जों कतर खै वानसुकनाय ताइ बसकांनि सालो अबनो जों तिनि जे बरक कमखै पालाय लेखा हेके जों बरक कथुमलाय मानलिया सोशल डिस्टेंसिंग रक नांमानि बागै बसकांनि सालो जे सकेफानो जाकजमकपूर्ण चिनि कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस ते कलरफुल विभिन्न आइटेम्स चामुं नंमुं थंमुं बेबाक आइटेम्स न जों खुनुगै आकै पालायलायनाय अब हाइकेना हामै तंजाबायदि खास्रांगै खातांथगै तंजाबायदि वाना चिंता कोरोना भाइरस नि जराफानो जों अब हाइके खास्रांलायै तिनि ताइ हा ताइ दफानो मथानानि बागै वानसुगै तंमानि जरावो सारा पृथ्वीनि इंडिजिनस पीपल्स रखना हामबायरिमानि बिसिंतै तिरप्रानि जत तिप्रासा दफा नबो जों हायनो हाय हामजाकमा हामबाया फरो तिनि दफा हा बेबाकना सेबंथं तिनि दफा बुनि दफा बाय बाक्सानो खुजुक कतर अंगै असं चारो जल मल अंगै तंजाथं हनै अनेक असकनो ताइ जतनन खुलुमबायका जतनन हामबाय खुलुमबायका তিনি 9 আগস্ট 2020 लाइथांनाय बिसिनि ओ जेबाबे वर्ल्ड इंडिजिनस डे जों त्रिपुरा हास्टेआव गोरों जागाव पालायखे फिया ताकलाय जों बेलायखेनो खामजाक ताममाले कोविड-19 हेके कोरोना भाइरस जे पेंडेमिक नि जराव
लकडाउन रिजाकनि जरा मानि बागै जों कतर खलाय लुकु कुथुम पान्दा खलाय मानलिया फानो जों तिनि हेजामारा आईपीएफटी पार्टी अफिस डिविजन पार्टी अफिस नि नखलाव जों चिकन साखाय फानो जोंनि जत सिमनानि बर' रक मानजाक माइया फानो जों किसा मिसा बर' रक खबर रिउइ जों तिनि अजागा असालनो पालालाय दङ जों जेहेतु त्रिपुरा हास्टेनि जों त्रिपुरा सारा खुंथायबार इन्डिजिनियास आबनि बागै जों असालनो बेलायखेनो नांकुक मानिनि जों वान सुगिनो असालनो जों पालायनानै नांगौ 9 अगस्त न तामनि बागै वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे सेलिब्रेशन खालायलायगा आबो चिनि दामंगल सायखनारिका ओंखाय जों सायमानो जे राष्ट्र संघ हेकेबा यूनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशन अ डेट न रिखा आबनि बागै जों अ डेट न गोबां मा साल सिगां सायमान फानो आसकै इम्पोर्टेन्स रिवे हेके नांकुक मानि हिनियाखै आस खायजागिया या जों जेफ्रुन सिमि अ डेट न सायमानखा द्रुक जों वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे न खालायनानै जेंखा जों लाइ थांनाय बिसि 15-20 बोसोर सिगां रक 9 अगस्त न साविमानिया जे वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे सेलिब्रेट खालाय दङ जों फिया टिभि रगो नुगो ते आगरतला रगो किसा मिसा कायसा कुसु कै प्रग्राम खालायजागो तिनि सारा त्रिपुरा कोना कोना जागाव न सिनि जे खुंथाय बारारक अ सालनो सेलिब्रेट खालाय दङ ताम खुमुलुं ताम गन्दासरा काञ्चनपुर धर्मनगर साब्रुम बिलुनिया जत जागानो अ सालनो तिनि हहम ददमनि बिसिंकै पालालाय दङ आं कयनानि मुचुंगो शुदु हहम ददम खाय पालालाय मा बायसिमिया जों नगबो जों अ सालनो पालायना नांनाय जों फाइनाय साल रगबो जों अ वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे न देबो तंथतक लायै निजिनि रोसाबमुं मुसाबमुं जामुं न तुइबो जों तेबो एलार्ट हैगेबो जों तेबो हजागमा तंलायनाय ताममाले सिनि कानमुं जुमुं सिनि रोसाबमुं मुसामुं सिनि जामुं रकन जों खाथिनार गया हकाय जे सावलेनार नायबा जों दाख्लायबो अजागा जों फुड फेस्टिवल खालायाखै सिनि जे त्रिपुरा सामनि जामुं रक वासुबो दावै जामारक बेंगै जामारक न जों खालायनानै वानसुइ दंमोन या बेलेखिनि कपाल हामिया जे कोरोना भाइरास कोविड-19 नि बागै जों अमाहाय जागजुम प्रग्राम खायमालिया फानो जों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक न अमन कयनानि मुजुवा फाइनाय साल रग जों अमाहाय सिनि वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे रगन तेबो काहमके पालायनानि ते बिसिकांगो तेव फाइदंगो सिनि महाराजा आसायमानि साल 19 अगस्त नबो जों हायनो कतर माखै जों खालायनानि बाबै दंमानि आमतो सरकारि बाबै तो खालायजागनाय न आबनो कारिबो जोंबो जानजानि आमजायो जानजानि नगो जों जेबो सरस्वती दुर्गा पूजा आरो खालायो जेबो जों क्रिसमास र सेलिब्रेशन खालायो अम हायखायनो जोंनि महाराजा आसायमा सालनबो जों अ सालो नगो आवान चुवान मुइ कथ रक जालायाखै जों सेलिब्रेशन खालायनो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरकनावबो कयनाय फायदि जों जोंनि इन्डिजिनियास डे हेकेबा सान अफ द सयल अ हानि बुसांनि जों जोंनि आसाल रकन जों पालायनानै नांगौ ओंखाय तेसा हायनो हाय दिनै वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे नि सालो त्रिपुरा हानि जत इन्डिजिनियास पिपल हेके त्रिपुरा सारनि आनि खाकसां माते हामबाय याफारो आमसनों सितं जतनो काहाम कुरुं तंबायदि जतनो खुलुमबाय क्या Long live Indigenous people, long live, long live, long live. Di Pasar Tafa, ayo Lokton, ayo Lokton, ayo Lokton. Di Pasar Tafa, ayo Lokton, ayo Lokton, ayo Lokton. Indigenous Day, long live, long live, long live. Indigenous people, long live, long live, long live. Di Pasar Tafa, long live, long live, long live. Di Pasar Tafa, long live. Di Pasar Tafa, long